Kazan tak buksong sakiri telang jaknai 224 jona total. 5 tarik September 2024 ni sai sikang o sakiri ni bagai joma marnai. Job recruitment Jingo Pay India Private Limited for SSG loan. Post ni bomong SSG loan executive. Obo 100 jona telangnai beton 14,500. Tie tongnai 2000. Qualification tongnai 10 pass. Selabo telangnai beribo telangnai boys 18 থেকে 45 পর্যন্ত নাংনাই নাম্বার 2 তঙ্গ পোস্ট নি bomong SSG loan supervisor block অব ভ্যাকেন্সি খালি তঙ্গ 58 58 জনা কোয়ালিফিকেশন 12 পাস নাংনাই বয়স 18 থেকে 45 অবনি বেতন 38000 টিএ তংনাই 5000 3 নাম্বারে তংনাই পোস্ট নি bomong SSG loan district manager অব ভ্যাকেন্সি খালি তঙ্গ 8টা পোস্ট তঙ্গ অজগাও কোয়ালিফিকেশন নাই MBA MA MCom with banking experience নাংনাই और बयस रिजाक तंगो 18 থেকে 45 বেতন গাंके 80000 मास समानाय টিএ तंगनाय 2000 अब ओ साख्रिनि बागै जमा रदि 5 तारिख सेप्टेम्बर 2024 नि सिगां और फोन नम्बर तंगो 6033470177 टिकाइसा तंगो 8787894297 only WhatsApp o jaga tolabo sijak tongo candidate may submit CV through before 5 September 2024 below mention office address singkabo Kumartila Obinagar to GB Road Obinagar theke GB Road thangmani lamao near Kumartila Pond Kumartila Banganawa ni sawaz gawo oro contact khai thangkene noro ajaga thangai jomari mani nyai tekaisa tongo job recruitment export pay management bright to group name of post ni bomong khabo executive obo total telangnai 50 jona qualification nai 10 pass female tai male obo জমারি মাননাই বয়স সংখ্যা 18 থেকে 45 অব বেতন সংখ্যা 16000 টিএ তংনাই 2000 টেকাইসা নেম অফ পোস্ট নি bomong ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর অব 8 জনা তলাংনাই ভ্যাকেন্সি তঙ্গ 8 জনা 8টা পোস্ট কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন স্লাবো তলাংনাই বুড়ি বছর বয়স 18 থেকে 45 অব বেতন 25000 রেজাকনাই টিএ তংনাই 2000 যত সাজাক মারক অব 5 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 नि सिगां रने नांनाय आगरतलाव थांदि के अभयनगर टु जीबी रोड थांमानि लामा नेर कुमारतिला गानाने पुखिरि गानावनो बिनि अफिस सिंनाय अबनो लीड ख्लायनाय मिस्टर समीर देव बर्मा मास्टर कोअर्डिनेटर स्टेट हेड त्रिपुरा स्टेट नि गे तिनिन बागा सिंलासिनाय खाजन थाकते बुसं अ जत साखलायजाक मारक नरक जदि चाकरि खालायना मुसुक दखांके आरो थांगै नरक नि नां मारक तलांगै आरो मालायदि तिनिन बागा सिंलासिनाय जतन हामबाय।